प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आपण मैंने नियमित आम कार्यक्रम देखुवर मुझे धन्यवाद जनाए। आपण परिवार बंधुवर्ग प्रियजन मान मध्य जदि कहीं ए कार्यक्रम पर्यंत जड़ित ही ना दयाकोरी आप जनातु जेपरि से कार्यक्रम द्वारा लाभान्वित हो पारे। आपण मानकर समय स्वल्पता दृष्टि यही कार्यक्रम को आम स्वल्प समय ही रखीचु जेपरि आपण दिन मध्य आपणकर प्रभात समय बाहर करके शुणी पारे। आपणकर जर्नी समय किचन रहिबा समय आपण जलखिया करबा समय गोटे फुर्सत समय आपण समय बाहर कर अल्प समय जेपरि शुणी पारे से प्रोग्राम बना आपण नियमित जड़ित होतिबार धन्यवाद जनाए। और जो माने एबे पर्यंत ये कार्यक्रम जड़ित ही ना दयाकोरी आपण सेमानकु मध्य ए कार्यक्रम जड़ित होगा कहतु। प्रभु आपन को आशीर्वाद करतु। आज आम जो प्रसंग ध्यान करवा आलोच्य प्रसंग अच्छी आउ केही नहीं, आउ केही नहीं। मस्त खोलतु प्रेरित 4 पर्व तार 12 पद ताहांको छड़ा आउ कहा ठारे परित्राण नहीं। कारण जहाँ द्वारा आंभ मान को परित्राण पाइबाकू हेबो आकाश तले मनुष्य मान मध्य आउ कौन सी नाम दिया जाए ना, आउ केही नहीं, जणे भी नहीं। आउ को विषय लोक का पथरे जाई पारंती किंतु परित्राण जदि मिलिबार अछि आकाश तले तो द्वितीय नाम नहीं। मनुष्य मान को मध्य द्वितीय नाम ही नहीं। आपण जो नामर जय जयकार करंतु, जो नामर जप करंतु, जो नाम को नहीं गर्व करंतु, जो नामर स्लोगान आपण नियंतु आपणकर इच्छा। किंतु परित्राण जदि पाइबार अछि गोटे नाम अछि, गोटे नाम अछि। मुझा ख्रिस्टियान धर्मर प्रचार प्रसार पाई कहू ना, आपणकर ज्ञात सार थाउ। ए कार्यक्रम ख्रिस्टियान धर्मर प्रचार प्रसार पाई हमें करूना, आपण को सत्य मार्ग विषय जनइबा आपण प्रति सकाल गोटे नुआ आशा अच्छी। तेणु ये कार्यक्रम ना हूँ नुआ सकाल आशा। प्रतिटी प्रभात आपण नुआ संभावना नहीं आसूची, नुआ आशा नहीं आसूची। आज मुझे कहवाई चाहे आउ केही नाही, केही नाहांती। जदि आपण जेकोसी धर्म रही पारंती, जेकोसी जातिर संप्रदायर भाषार देशर वर्गर आप जेकोसी कैटेगरी रही पारंती, आप धनी हो पारंती, गरीब हो पारंती, शिक्षित अशिक्षित हो पारंती। जानी था आउ केही नहीं, आउ केही नहीं। लोक माने अचलती नोट गुड़ा चलैबा चेष्टा करुछन, काम करिबो नहीं। परित्राण पाइबार अछि गोटे नाम दिया जायछि, गोटे नाम लिखा जाउछि कोन ताहांको छड़ा आउ कहा ठारे परित्राण नहीं। मुक्ति आउ केही दे पारिबे नहीं, कारण ताहांको छड़ा आउ कहा ठारे परित्राण नहीं, कहा ठारे परित्राण नहीं। लिखा जाउछि आकाश तले मनुष्य मान मध्य आउ कौनसी नाम दिया जाए नहीं, कौनसी नाम दिया जाए नहीं। गोटे नाम दिया जाए, से नाम रे परित्राण मिले। शास्त्र कहूँ ताहांको छड़ा आउ कहा ठारे परित्राण नहीं। देखो कौन लिखा जाउछि प्रभु यीशु ख्रीष्टकर जगत रे आगमन प्रथम आगमन समय लिखा जाउछि लूका 2 पर्व तार 10-11 रे से दूत सेमान को कहले भय करो नहीं, देखो मु समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुमान को जनाऊ अछि। कारण आज
ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ନେତା ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ, ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟ ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ, ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଆଉ ତାର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ବାଟ ଆଉ ତା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ତା ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି। এইটা ବୁଝିଲେ ଭଲ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିଏ ଧର୍ମ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 2:5 ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରାଇବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ମାନବ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ମାନବ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ମାନବର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବୁଝନ୍ତୁ, ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଏ ସତ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଏହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।